tadi kita sembang pasal apa tu, bila Datuk Karim Amzah Sarawak tu Minister of Tourism. Lepas tu bila PMX pergi jumpa Abang Jo pun raise question atau concern pasal padu. Lepas tu Anwar tak boleh nak jawab. Sepatutnya saya pun tak faham. Kalau Anwar faham betul-betul, dia sebenarnya boleh je jawab siapa tu, Abang Jo. Okay, tak apalah, give benefit of doubt. Okay, dia minta Rafizi yang explain dekat Jemaah Menteri dulu supaya dia boleh explain. Tapi soalan saya, okay, habis sebelum ni Rafizi tak explain ke dekat Jemaah Menteri daripada tahun lepas? Bukan ke dia dah go through DOSM, EPU, apa tu, mampu, Jabatan Perdana Menteri, lepas tu dah beberapa kali dalam kabinet, lepas kabinet dah approve, baru dia launch, rasanya Anwar yang launch, I think 1st January ke 2nd January tu dekat PICC Putrajaya. Lepas tu kita dah dekat 3 bulan dah. Dah nak habis pun baru. Tapi yang persoalan yang ni saya nak tanya, tadi saya dah tanya pasal yang Sarawak tu. Sekarang ni, kalau kita perasan, okay, mungkin you all boleh komen ke bawah ni, belum ada seorang menteri. Tak tahu sekarang ni Jemaah Menteri ada berapa menteri, 40 ke 50 orang. Saya tak pastilah, okay. Check. Tapi belum ada seorang menteri pun yang datang ke depan, okay, macam backing padu ataupun backing Rafizi so far. Even daripada geng PKR pun saya tak nampak. Anwar biasalah, dia dah cuci tangan, dia suruh Rafizi yang tolong jawab untuk dekat Abang Jo. Lepas tu dia minta tolong. Sebab kalau Anwar faham betul, sepatutnya dia sebagai ketua atau sebagai Perdana Menteri, dia take responsibility, okay, untuk explain dekat bila dengan press, Anwar pandai je jawab. Tapi bila Abang Jo yang Sarawak tanya, mungkin dia tak nak, sebab rasanya lah Anwar takkan senang-senang boleh spin. Rasanya Abang Jo pun pandai. Mungkin dia pun tak nak terima apa spin-spin PMX kita ni. Okay, so that's why mungkin Anwar play safe, minta Rafizi. Okay, tapi soalan saya, Cabinet Ministers, even geng Rafizi, PKR, kita nampak Saifuddin pun tak keluar bercakap pasal padu. Siapa tu, Nick Nazmi pun tak keluar cakap pasal padu. Siapa lagi ada, saya pun tak tahu. Yang Fadlina Siddiq, Zaliha tu kita tolak tepi lah. Okay, tak ada. Okay, kita pergi kepada UMNO. Okay, Tengku Zafrul saya reserve sikit. Sebab Tengku Zafrul sepatutnya, sebab dia orang korporat, sepatutnya dia masa dalam, tak tahu lah, mungkin Tengku Zafrul dia dah question all these things masa Rafizi bentangkan dalam kabinet. Tapi biasalah, Rafizi mungkin spin ataupun dia dengan cara dia lah. Dia tahu kan cara Raja Formula. Okay, jadi Tengku Zafrul pun mungkin, okay, ini saya punya andaian, dia pun malas nak, orang kata, nak layan Rafizi. So kalau benda-benda ni sebagai orang korporat, so benda-benda ni kalau keluar, sepatutnya you nak launch something big macam ni. Okay, simple FAQ. Kalau orang tanya kenapa you nak buat survey ni, kenapa you nak data ni, apa use dia, kenapa ni. Sebab dekat parlimen boleh lah Rafizi dia macam orang kata dominan, macam ni suruh MP pembangkang duduk dengar. Jadi apa yang dia cakap tu, itu orang kata jadi macam gospel truth, ataupun dia jadi orang kata terpaksa dengar je lah. Tapi kalau dengan geng-geng corporate apa semua tu, kalau benda ni orang tanya, kalau you tak boleh nak bagi jawapan lagi, okay. Lepas tu lagi-lagi contohnya lah, kalau siapa tu, Tengku Zafrul, dia ambil bola-bola apa yang Rafizi cakap. Tapi kalau geng-geng bankers ataupun corporate figures ataupun investors ataupun foreign diplomats semua, kalau tanya dekat Tengku Zafrul bagi jawapan macam, oh, it's just a survey question, we just want to, orang kata, ask people to fill up. Tapi kalau diplomats ataupun corporate tanya, if those figures is not making any sense, or people under declare, or people lie about it, how's your database going to be? Nanti Tengku Zafrul orang kata face palm. Okay, tak boleh nak jawab. Jadi dia pun tak nak orang kata tanggung malu ataupun tak nak ni. So that's why maybe dia pun orang kata surrender ataupun tak nak. Okay, it just andai dia, tapi mungkin Tengku Zafrul boleh jawab lah.
So kita kalau ambil yang lain, contoh Abang Joe daripada apa? Bukan Abang Joe, siapa tu? Dato' Johari. Okay, yang jaga Kementerian Komoditi tu. Dia pun tak keluarkan apa-apa. So kalau kita ambil lah yang figure-figures yang daripada corporate yang datang, okay, yang duduk dalam politik sekarang ni, dia orang ni bukan senang-senang, okay, nak beri sesuatu ataupun nak just ambil jawapan just apa yang orang politik kan dia beat around the bush, okay. So tapi if you are corporate figures, if you are ni, you tak boleh, you just have to tell the facts, okay. Kenapa, this is my formula, this is my methodology, this is my mechanism, this is why I need the data, this is why I don't need the data, I can do with this 80-20 rule, apa, bolehlah you all figure apa Pareto analysis ke ataupun macam-macam lah, there are lots of terms, okay. So it's more on orang kata it's fact based ataupun it's very methodological, okay. Tapi kalau orang politik, dia you just sembang, orang kata sembang kari pun boleh-boleh je, orang kata tipu kelentong, okay. Okay, jokes aside, tapi satu lagi, DAP, okay. Tengok Anthony Low, okay, he's a quite respected politician. Dia pun dulu cabinet minister. Dia pun so far, okay, kalau dia ada keluarkan statement ataupun ni, mungkin you all will try, tapi so far saya tak nampak sama ada dia backing ataupun ni, ataupun dia pun tak tahulah sama ada dia punya constitution daripada Seremban ataupun dia punya party members, ataupun party members dia mungkin tanya soalan dekat dia, okay, tapi dia mungkin tak berani ataupun tak publicly tanya Rafizi. Sebab saya rasa apa tu on the ground, okay, ramai akan tanya soalan macam tu. That's why tak tahulah kalau Rafizi boleh keluarkan data ataupun dosa keluarkan data by orang kata by race ataupun by bangsa. Okay, of course we don't want to go into the race, tapi I'm just by statistic base. Siapa bangsa yang belum isi padu, and then demografi dari mana, then you guys can saya rasa, okay, kebanyakannya adalah daripada urban areas, and also probably those are in M40 and T20 ke atas, okay, yang mungkin tak isi, especially from a certain group of people, okay. Tapi kalau tengok kat sini macam siapa tu yang few figures, even Steven Steam, kita punya Human Resource Minister, okay, dia pun kurang sikit pasal padu. Okay, ataupun yang sebelum ni siapa tu yang Dr. Ong Kian Ming, yang Bangi tu rasanya X tu, okay, dia pun tak berapa keluarkan, ataupun Tony Puang, okay. Kalau you all perasan, okay, kenapa dia orang takkan tak ada isu yang apa, yang something fundamentally wrong with this padu, okay, cara Rafizi buat. Tapi saya rasa just because they are in the same camp ataupun same group, that's why, okay, I'm just making my assumption. But if I'm wrong, you guys correct me, okay? I stand to be corrected. Kenapa dia orang tak nak isi? Ataupun kenapa dia orang tak highlight those issues? Simple. Kenapa Rafizi tak tahu loan apa yang kita ada? Untuk apa? Untuk subsidi bersasar. Ada ke subsidi bersasar? Okay, kalau tengok apa penerangan yang Rafizi bagi, kalau saya dalam parlimen pun, dia ada kita punya income, lepas tu kita punya tanggungan, tapi tak ada kena-mengena. Kalau tak saya lah, tak ada kena-mengena pun pasal sama ada personal loan ataupun you punya property loan apa semua tu. Yang ada sama ada mungkin, okay, part of it is, but for me I don't think it's also a bit relevant. Mungkin aset-aset yang you ada. Sebab aset-aset yang kita ada, okay, can be inherited, okay, ataupun dia boleh menjadi, orang kata, also can be part of, bukan saya kata, tapi bukan semua dapat betul lah, ataupun lucky draw ke ataupun tapi very unlikely is part of, biasa kita akan ambil net disposable income, it's just the income, you punya orang kata tanggungan, and then some basic needs punya spending, okay, so, contoh untuk you punya food and clothing, you punya utilities, you punya transportation, you punya maybe medical cost atau insurance cost. These are few things lah, okay. Boleh tanya economist, okay. But other than that, tak ada kena-mengena pun dengan loan, personal loan, apa berapa loan you ada, ataupun nombor account ASB, ataupun saving dekat ASB, that kind of things, okay.